یم خضر محمد لون راجپورک سرپنچ یہ راجپور سوپور پہ کوتا دور شتوہ کلومیٹر یہ دور بالکل سوپور پہ جناب ان چنہ آبچ سخت قلت سخت ویسے یہ کتہ کال پہ جناب سرپنچ راجپورہ رامپورہ خضر محمد لون اس کر واریاہ محنت کہ اس گئی گورنمنٹس پنچایت کے ذریعے گئی گورنمنٹس تمن ہز جل جیون مشن یہ سکیم تو ات گئی تقریباً آج 2 ؤری مگر سکیم بالکل تیار فٹ واٹر سپلائی بالکل پی ایچ ای کی طرف بالکل تیار سوپور ڈویژن راجپورہ رامپورہ سکیم یہ چلان آب اصل کر ٹرائی تہ آب تہ کھوت پرت جائے ووت آب مگر بدقسمتی کہ میکنیکل ڈپارٹمنٹ تمن یت نفر دن مگر گئی بار بار تور گھن باوجود جمیل صاحبس سی کر مے کت اس امیک یہ ایگزن تمس سی کر مے کت مگر بدقسمتی تمو دو اس نفر تمو وون مے تہ نفر دن تھی لوگ کتہ ؤنو کیا ؤنو اس کرو سکیم چک تمن تور گئی مگر یہ پی ایچ ای کی طرف کھانا رکاوٹ ایگزن اے ڈبل ای مطلب لائن مین بالکل فٹ فار کیا آب بوگل تمنے ان صرف چلاؤن یوت باقی کہ صرف چلاؤن نفر دن نفر لاگن یت میکنیکلس من سہ چلائے موٹر اس وات آب اس سختی سخ آبچ مطلب یہ سات اوتر یہ سہ کیا یہ مطلب یہ رود پیوان کی اس گھن بڑ مشکلات اس گھان تہ مشکلات پرت جائے مے وون تمن یہ تم تھی دیو اس نفر کھانا نفر أنۍہوٗن تُہۍ تمو دوٚپ نہ اَسہِ بنہِ نہٕ نفر کہین یہ تہ ووٚنمُت مےٚ سِول کُس بیٚیہِ حظ یتھ پٲٹھۍ ما بیٚیہِ کانٛہہ اَتہِ راتس دۄہس بہٕ 4 گنٹن حظ بِہُن لہذا بہٕ چھُس کران تُہنٛدِ وسادت یِمن ڈپارٹمنٹن گورمنٹس کشمیٖر گورمنٹس کران گُزٲرِش کہ تِم کرن اتھ منٛز ذٲتی مداخلت تاکہ اَسہِ واتہِ حظ فٲیدٕ کیازِ راجپور رامپورس بنہِ حظ آب مطلب اس اپارِ سکیٖم چھِ نہ سُہ تہِ ٹھیٖک سۄ چلان ونکیٚنس مگر تتھ چھُنہٕ یہِ میکنیکل کینٛہہ یۄس راجپور سے میکنیکل لہذا چھُس بہٕ کران تمامن گُزٲرِش ڈی سی صٲبس اے ڈی صٲبس تہِ کیازِ اے ڈی صٲب چھُ اَسہِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ تعاوُن حظ کران کہ سُہ تہِ حظ آو اکہِ دۄہ ییٚتہِ جایہِ آو سُہ تہِ تمہِ ساتہٕ تہِ ووٚن مےٚ تِمن پتہٕ ووت کُس تامَتھ دوٚپ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ چھِ میکنِک ہٕنٛز کٲم پی ایچ ای والٮ۪ن ہٕنٛز آب دیُت پی ایچ ای والٮ۪ن ہٕنٛز کٲم حظ چھِ حظ تُہنٛز چھنہٕ کینٛہہ تۄہہِ چھُو صرف چالوٗ کرُن آب کھالُن تہٕ ترٛاوُن چھِ حظ مگر تِم حظ چھِنہٕ ٹسے منٛز گژھان کینٛہہ میکنِکل ڈپارٹمنٹ چھُنہٕ ٹسے منٛز گژھان کینٛہہ تہٕ لہذا چھُس بہٕ کران گُزٲرِش سانہِ گورمنٹس تہِ تِم تہِ کرن اتھ مدد اے ڈی سی صٲب کرِ مدد ڈی سی صٲب کرِ مدد کہ اتھ تاکہ اَسہِ واتہِ ایگزن صٲبس چھُس کران گُزٲرِش تِم تہِ کرن اتھ منٛز کوٗشش تاکہ اَسہِ واتہِ سہوٗلیت کیازِ یِمن حظ بنہِ آب حظ کیازِ آب قطرٕ چھِ أسۍ ترسان یم خضر محمد لون یہ سٹور گژھان بالکل سٹور یہ سپلائی وسان یور ناگو پہ سٹور پتم 2 ؤری بالکل چلان مکمل مکمل تیار بالکل صرف تمو صرف بس سوئچ دباؤ صرف سوئچ دن آب کرن سپلائی رامپورس رامپور گژھان حظ آلریڈی اچھا راجپور یور ہیور آب کھسان تمن پٮ۪ٹھے وسان بۄن آب تمن چالوٗ حظ کٔرمٕژ تہٕ بس یُتُے باقٕے چھُنہٕ گورمنٹٕکۍ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار کیازِ یِم گورمنٹن اَسہِ دیُت پٔتمہِ یۄس گورنر راج اوس تتھ منٛز کٔر تِمو اَسہِ بدل سخت محنت کٔر اَسہِ تِمو تہِ کٔر اَسہِ تورٕ جواب تِمو دیُت اَسہِ یہِ سکیٖم بنٲیِتھ بالکل ڈپارٹمنٹس چھُنہٕ کانٛہہ قصوٗر پی ایچ ای ڈپارٹمنٹس کٕہٕنۍ قصوٗر کٕہٕنۍ نہٕ بالکل تِم چھِ فٹ فار البتہ اَسہِ صرف یتھ سُچی حظ دِنۍ وۄنۍ کٔرۍتو تُہنٛدِ وسات بہٕ کران تِمن گُزٲرِش تِم دِتہٕ یہِ سُچ اَسہِ واتنٲیتن سہوٗلیت تِمن واتنایہِ خۄدا یعنی کہ مین پاور چھُنہٕ یِتھ کینٛہہ نفرس أکۍ سٕنٛز چھِ ضروٗرت سُہ یِیہِ ییٚتٮ۪تھ سُہ دِیہِ اتھ بالکل سُچ دبایہِ آب واتہِ سارنٕے چٮ۪نہٕ آبٕچ ویژھے مۄکلہِ ختم یعنی کہ یہِ مسلہٕ یُس یہِ چھُ صرف أکِس نفرس اکھ نفر اگر اکھ نفر بالکل سکیٖم گژھِ چالوٗ کار صٲبس ما ونیو تۄہہِ ایم ایل اے چھُ اَسہِ سوپورُک خبر ووٚنمُت ما آسہِ میکنِکل کِس کٲنٛسہِ بالکل جمیل صٲب گوٚژھ نا جمیل صٲب چھُ اَتہِ ایگزن ییٚتہِ سوپور تورے گوس بہٕ 5-6 نفر ہٮ۪تھ تِمو دوٚپ صرف تِم ٲسۍ ونان تُہۍ گٔژھِو ڈی سی صٲبس تُہۍ ؤنِو تتھ تِمن چھُنہٕ نفر بنان تتہِ أسۍ کیٛاہ ونو ڈی سی صٲبس نفر چھُو تۄہہِ اتھ یُس ییٚمہِ ساتہٕ سکیٖم بنے اتھ چھِ آسان پانے اورے کٔرِتھ یہِ مطلب یہِ سورُے سٹاف کہِ کُس چلایہِ اتھ کیٛاہ کرٮ۪س کوتاہ لگہِ یہِ چھُ آسان یِمنٕے پاے چھِ حظ آسان اِسلیے چھُس بہٕ گُزٲرِش کران تِمن تِم تہِ گژھن ٹسے مس کینٛہہ تِم تہِ کٔرِنۍ سون سوٗنٛچِتھ سون یہ غریب علاقہ یہ ہل علاقہ یوت اگر صبح شین پہ أسۍ موٗدۍ اَسہِ بنہِ آبٕے کُے کیٛاہ کرو اس لیے تُہنٛدِ طرفہٕ تُہنٛدِ مٲدم سۭتۍ گُزٲرِش کران کہ تُہۍ تہِ کٔرِو اتھ منٛز پہل تاکہ اَسہِ واتہِ ہے فٲیدٕ تۄہہِ واتنٲیو خۄدا حظ فٲیدٕ
یعنی کہ آب چھُ وٕنکٮ۪س ضایع گژھان ضایع بالکل یہِ چھُ ضایع گژھان سٹور گژھان یتھ منٛز آب ناگن ہُنٛد آب یہِ گژھِ وۄنۍ سپلاے یہ گژھِ یِمن سپلاے راجپورس گژھِ سپلاے راجپور اَتہِ کۭتیاہ لُکھ چھِ بسان کتہِ راجپورس ییٚتٮ۪س 800 700 یعنی کہ 800 لُکھ چھِ آبہٕ دادِ ترسان تڑپان تڑپان اکھ نفر ای میکنیکل میکنیکل ڈویژن یہِ ناکھ نفر بس سُہ کرِ چالو حظ یُس سورُے فٲیدٕ واتہِ اَسہِ اتھ سُچس تھایہِ نظر بس اتھ بس دباوُن چھُ بس آب آب واتہِ سٲرسٕے لاینہٕ چھِ بِچھٲیِتھ باقٕے سورُے کینٛہہ چھِ بِچھٲیِتھ باقٕے 2 ؤری گٔے اتھ کٲم ؤری گٔے کٲم کران ریڈی بالکل ریڈی تیار سکیٖم ڈِوجنس نِش چھُنہٕ میکنیکل میکنیکل ڈویژن چھُ نفر تِم چھِ ونان اَسہِ چھِ نفر تہٕ سُہ کَرِ اَسہِ بس بالکل سر مےٚ چھُ باسان کار صٲبس کرو أسۍ گُزٲرِش تس تہِ کٔرِو بالکل کار صٲبس کرو أسۍ گُزٲرِش سُہ کَرِ یتھ معاملس منٛز مُداخلت بالکل بالکل ایم ایل اے چھُنہ اگر سون سُہ ایم ایل اے چھُ نُمٲیِند چھا کِنہٕ نہ سارنٕے ہُنٛد نُمٲیِند چھُنہ سُہ ما ہیٚکہِ مےٚ ؤنِتھ ہے بہٕ کرے نہٕ کینٛہہ تٔمِس چھُ کرُن یہِ بہٕ چھُس تس تہِ گُزٲرِش کران ایم ایل اے صٲبس تہِ سُہ تہِ کرِ اتھ منٛز مُداخلت بالکل کار صٲبس تہِ کرو أسۍ گُزٲرِش کہِ سُہ کَرِ یتھ معاملس منٛز مُداخلت کہِ یِم 800 نفر چھِ وٕنکٮ۪نس ترسان چنہٕ آب بالکل تہٕ بالکل یِمن واتہِ یہِ آب اکھ نفر اکھ نفر تتھ سُچ دباوٕنۍ بس اکھ نفر ییٚتٮ۪تھ بالکل تہٕ سُہ دی ہے سُچ یِمن واتہِ آب یِم گٔے جناب خضر محمد لون راجپورہ روزان جناب چٲنۍ طرفہٕ تہِ چھِ یِہے بس مےٚ دَپہِ یِہوٚے گُزٲرِش تۄہہِ چھُ گُزٲرِش کرٕنۍ یِہوٚے باقٕے پی ایچ ای کہِ طرفہٕ چھِنہٕ کانٛہہ پرابلِم اَسہِ کیازِ تِم چھِ تیار تِم چھِ دپان آبس ترٛاوُن اَسہِ بٲگراوُن چھُ اَسہِ سُہ چھِ سٲنۍ کٲم السلام علیکم السلام علیکم جناب کار صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام راجپورہ سوپور سے کئی کلومیٹر دوری کے فاصلے پہ واقع ہے جو سوپور کا بالائی علاقہ ہے یہاں ایک واٹر ورکس سکیم بنی ہے جو 2 سال سے بن رہی تھی اور مکمل بھی ہوئی ہے یہاں لوگ راجپورہ کے لوگ 2 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں کہ اس سکیم کو چالو کیا جائے کیونکہ سکیم بالکل کمپلیٹ ہے مکمل ہے اب یہاں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے ایک آدمی کو وہاں پہ انوگریشن کرنا ہے تو انوگریشن ہوئی سوئچ لگا تو راجپورہ کے لوگوں کو پانی ملے گا راجپورہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کی آبادی 800 کے قریب ہے اور 800 لوگ پانی کے لیے پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں کئی سال سے اور جو سکیم بنی ہے اس کو چالو نہیں کیا جا رہا ہے انوگریشن نہیں کی جا رہی ہے تو انہوں نے آپ سے اپیل کی ہے کہ کار صاحب اس معاملے میں مداخلت کریں کار صاحب کیا ماننا ہے آپ کا دیکھیں جہاں تک آپ جس سکیم کی بات کر رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے سکیم بن کے تیار ہے لیکن وہی ایک سکیم نہیں کچھ 1 درجن سے زائد سکیمیں جو ہے ہماری کانسٹیچوئنسی میں یا تو تیار ہے یا کسی وجہ سے تیار نہیں ہو پا رہی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو پچھلے سپٹمبر سے JJM میں پیسہ نہیں آیا شاید اس کی وجہ سے وہ سکیمیں تیار نہیں ہیں پوری طرح مکمل نہیں ہیں جس وجہ سے وہ شروع نہیں ہو پا رہی اور جہاں تک آپ انوگریشن کی بات کر رہے ہیں سچ کوئی ایسی انوگریشن کی وجہ سے نہیں رکی ہے بیسیکلی جو ڈرتھ ہے سول اور میکنیکل ڈپارٹمنٹ میں ہماری مین پاور کی دقت ہے مین پاور اویلیبل نہیں ہے تو آلریڈی میں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہوا میٹر جو ہم مین پاور ریشنلائزیشن کر کے کچھ 3-4 سکیمیں شاید ہو سکتا ہے چل پڑے جن کی ہم انوگریشن کر سکتے ہیں تو اس کوشش میں لگے ہوئے ڈپارٹمنٹ بھی لگا ہوا ہے آنے والے وقت میں انشاءاللہ اللہ نے سب صحیح رکھا تو اگر مین پاور کیونکہ سول پورشن الگ ہے اور میکنیکل والے موٹر وغیرہ چلاتے ہیں اس کے علاوہ اگر کہیں پہ بات یہ بھی چل رہی ہم نے سجیسٹ کیا تھا کہ کچھ ایک سٹیشنز کو آؤٹ سورس کیا جائے مین پاور کے لیے تو اس وجہ سے یہ اسکیمیں چالو نہیں ہو پا رہی ہے اور ان کو اناگریٹ نہیں کر پا سکتے ہم اور جہاں تک پینے کے پانی کا سوال ہے ابھی جو پرانی گریوٹی بیس اسکیم ہے وہ ابھی چالو ہے وہاں پہ یہ JJM میں ایڈیشنل اسکیم آئی تھی جو مین پاور کی وجہ سے اور کہیں پیمنٹ کی وجہ سے شروع نہیں ہو پا رہی ہے کیا کار صاحب ایسا ہے کہ سکیمیں بن رہی ہے سکیمیں بنائی جائے گی سکیمیں چلائی جائے گی مگر مین پاور کی وجہ سے بند رہے گی کیا ایسا ہے سرکار میں کہ مین پاور نہیں ہے تو سکیمیں نہیں سکیمیں جو بنی ہوئی ہے تو رک جائیں گی ایسا ہے پیمنٹ کے علاوہ مین پاور بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ میکنیکل ڈویژن میں بہت مین پاور کی شارٹیج ہے
रैशनलाइजेशन करने के बाद भी कुछ एक ऐसे स्टेशंस हैं जिन पे वो मैन पावर नहीं दे पा रहे, या तो नया मैन पावर क्रिएट करना पड़ेगा या मैन पावर आउटसोर्स करना पड़ेगा, तब ये स्कीमें चल पड़ेगी। कार साहब, क्या 800 लोग ऐसे ही परेशान हो जाएंगे एक आदमी, बिना एक आदमी की वजह से? एक आदमी ना आए, स्विच स्टेशन को ना मिले, उनको एक आदमी की वजह से 800 लोग परेशान है, क्या मानना है आप? देखिए, मोटरमैन जहाँ तक है, हमारे पास मोटरमैन की जरूरत है, मोटरमैन नहीं है डिपार्टमेंट्स में, और सवाल 800 लोगों का है। सवाल ये भी है कि स्कीमें चालू नहीं हो पा रही हमारी, और 25% स्कीमें हमारी तैयार हैं, मगर या तो नॉन पेमेंट की वजह से स्कीमें चालू नहीं है या मैन पावर की वजह। और इसके लिए हम मिनिस्टर से लेके डिपार्टमेंट से लेके मिनिस्टर तक सब दरवाजे खटखटा चुके हैं, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। क्या कार साहब, आने वाले दिनों में, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई ना कोई हल निकल आएगा, ये हल कब तक होगा सर? ये तो डिपार्टमेंटल इशू है। शुक्रिया कार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में आए हैं और आश्वासन भी दिया है उन लोगों को जो आपसे अपील किए हैं कि उनको पानी मिले, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सन मैकेनिकल नॉर्थ से बात कर रहे हैं ना? जी जी बोल रहा हूँ जी। जी सर, मैं सीनियर जर्नलिस्ट गुलाम हसन हूँ, सोपोर से सर। सर, राजपुरा एक जगह है, राजपुरा, रामपुरा, इमरजलवारी, पेबरी वगैरह, ये जो सोपोर का बलाई इलाका है, सोपोर से राजपुरा की मैं बात करूंगा। सोपोर से 26 किलोमीटर दूर है। वहाँ पीएचई ने एक स्कीम बनाई है, 2 साल लगे हैं उसमें, बिल्कुल तैयार है। अब इनॉग्रेशन की जरूरत है। वहाँ पे कोई जाता नहीं, वहाँ उसको इनॉग्रेट करते कि वहाँ तकरीबन 700-800 लोग राजपुरा में रहते हैं, उनको पानी मिले। सर, क्या वजह है? इसमें मुझे लगता है शायद वो जो मैन पावर का इशू है, हमने लिखा है 2-3-4 लेटर सिविल काउंटर पार्ट को भी और एसपी साहब को भी और चीफ साहब को भी, कि मैन पावर को लेके जरा थोड़ा, हमारी एक नहीं 2-4 स्कीम और भी हैं उसके साथ जो हमने कंप्लीट करके रखी है, बट मैन पावर को लेके इशू है। अगर आप सिविल काउंटर पार्ट से बात करेंगे, अगर वो 1-2 लड़के भी देंगे तो हम चलाएंगे स्कीम। जी। वो वहाँ ऑलरेडी सिविल का वहाँ ऑलरेडी अपॉइंटेड है एक, वो कह रहा है कि अगर वो मुझे ऑर्डर दे देते तो मैं ही चलाऊंगा। जनाब, अगर वो चलाएगा तो सिर आंखों के ऊपर, मेरे को नाम बताओ उसका और उसको बोलो तो आप चलाओ, तो जो असिस्टेंस उसको चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर।